चतुर्दशी या त्रयोदशी के संग में युक्त है तो उसे नहीं रहना चाहिए। हमें शुद्ध चतुर्दशी पालन करना चाहिए। आज शिव जी के संबंध में 2 शब्द सुनिए। समय हो गया है। आप लोगों ने श्रवण किया। शिव जी भगवान के दास हैं। दासोस्मि दासोस्मि दासोस्मि। एक समय ऋषिगण ऋषियों के समाज में एक संशय उत्पन्न हुआ। संशय ये हुआ कि शास्त्रों में बोला गया 3 देवता हैं, त्रिदेवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो एक ही होगा, लेकिन तीनों के बीच में कौन श्रेष्ठ है, ये बात प्रतिपाद हो रहा था। कोई बोलता था शिव जी श्रेष्ठ, कोई बोलता था ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, कोई बोलता था विष्णु श्रेष्ठ। तो उस समय भृगु ऋषि उपस्थित हुए। भृगु ऋषि ने बोला, मैं आपको बताता हूँ कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्मलोक या सत्यलोक में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। उनकी ये उद्दंडता देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा ने बोला, अरे हमको सब कोई प्रणाम करता है और मैं तो सृष्टि करता हूँ, हमें प्रणाम नहीं किया, आके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी का पुत्र हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि मन ही मन चिंतन करने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर अहंकार है कि मैं सृष्टि करता हूँ। सृष्टि कैसे होती है? रजोगुण से। तो इनके पास रजोगुण है। दिखेगा नहीं। Actually, due to bad light, face is not clear. But anyway, listen the Harikatha, that is very important for us. शिव जी के पास गए। शिव जी क्रोधित हो गए, शिव जी को मारने के लिए दौड़े। तो भृगु ऋषि ने विचार किया कि ये भी भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको क्रोध आ गया, क्योंकि ये तमोगुण है। तमोगुण है क्योंकि तमोगुण से ध्वंस होता है। उसके बाद ब्रह्मा और शिव जी दोनों भगवान नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, आवाज आ रही? वैकुंठ धाम को बोला गया है रमा प्रिय वैकुंठ। रमा प्रिय वैकुंठ। जो हमेशा निद्रा में रहते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। वहाँ पे दरवाज़ा बंद है। दरवाजे को नोक भी नहीं किया और सीधा भी अंदर चले गए। जहाँ पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनके सीने में लात मार दिया। उसमें भगवान विष्णु उठे और भगवान विष्णु ने क्या बोला? भृगु ऋषि, हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान कठोर है और तुम्हारा चरण कमल से भी अधिक कोमल है। निश्चित तुम्हारे चरणों में चोट लग गई होगी। लाइए मैं उसको मसाज कर देता हूँ। उस समय भृगु ऋषि ने बोला कि आप स्वयं भगवान हैं। कि हमने आपको लात मारा, फिर भी
आपने कुछ बोला नहीं, এই জন্যই করে বলা হয়েছে তখন इसलिए बोला गया है कि भृगु ऋषि ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि ব্রহ্মা শিব তারা হচ্ছেন इन तीनों देव में দাস। এমনকি স্বয়ং ब्रह्मा ভগবান शिव নিজে ये दोनों বলেন, दास हैं। যে আমার এই বক্ষের মধ্যে যে লাঠি মারবে এটা আমার হৃদয়ের মধ্যে কি থাকবে না দক্ষিণ রোমাবলী রূপে সেখানে বিরাজমান থাকবে, যাকে বলা হয় ভৃগু পদচিহ্ন লাঞ্ছিত। ভৃগু পদচিহ্ন লাঞ্ছিত। भगवान के ने एक चिन्ह धारण किया हुआ है, इसे बोलते हैं भृगु पदलांछित चिन्ह। সাদা দাগ और एक যাকে বলা হচ্ছে লক্ষ্মী স্বদেশ। এই জন্য যিনি एक ভগবান रेखा है, स्वर्ण रेखा, जिसे लक्ष्मी स्वरूप बतलाया गया है। और भृगु लांछन चिन्ह, भृगु का चरण चिन्ह जो है, उसे भगवान ने धारण कर लिया। এই ভৃগু চরণ চিহ্নের লাঞ্ছিত চরণ চিহ্ন, আর সেখানে লক্ষ্মী দেবী সেখানে বিরাজমান। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কে হলেন তাহলে? ভগবান বিষ্ণু। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। साक्षात पुरुष प्रतीते परः। स्वयं भगवान श्रीहरि এই সত্য রজত তমগুণের প্রতীক। स्वयं भगवान श्री हरि सत्य ভগবানকে কখনো মায়া সেখানে স্পর্শ করতে পারে না। तमो से अतीत है, इसलिए भगवान को माया तो स्पर्श नहीं कर सकती। এই জন্য স্বয়ং ভগবান বললেন হরি হি নির্গুণ সাক্ষাৎ इसमें भगवान ने बोला हरि ही निर्गुण साक्षात। এইগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है। ভগবানকে इसमें श्रेष्ठ कौन है? विष्णु भगवान। আবার বিষ্ণু এই জগতের জীবকে তিনি কি করেন? পালন করেন। विष्णु क्या करते জীবকে हैं? পালন করেন। কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দিয়ে তিনি পালন করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, বিষ্ণুকে পালনকর্তা বলা হয়, আর শিবজিকে কি বলা হয়? সংহারকর্তা। शिव जी को बोला गया है संहार करता। दिख रहा है? অত সহজ বিক্রয়। এই জন্য স্বয়ং ভগবান শিবজিকে এই শক্তিটা দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের তুমি সর্বে সরেশ্বর ब्रजेंद्र कुमार জনম তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা হরেণ সৃজন तो इच्छमाते शिव करिन संहार। তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু হরেণ পালন। তব ইচ্ছা মতে মায়া तो इच्छामते माया सृजे कारागार। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेंद्र कुमार, ये ब्रजेंद्र सुंदर तुम्हारी इच्छा से ही সৃষ্টি স্থিতি सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है। ये तीन कार्य होता है। उपनिषदों में बोला गया है। किसको ब्रह्म बोला गया? ब्रह्म शब्द का मूल तात्पर्य क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ है कहे भगवान। एक गौण अर्थ होता है, एक मुख्य अर्थ होता है। मुख्य का मतलब मेन। প্রধান অর্থ। এই জন্য প্রধান অর্থ হলো কি ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ হয় তার বরাবর, তার চেয়ে অধিক তো বহুত দূরের কথা, তার বরাবরকে বরাবর সমান। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে आपसे अधिक की क्या बात, आपके समान भी कोई नहीं है भगवान। পরাস্ত শক্তি বিবিধ সুয়তে স্বাভাবিকই জ্ঞান বল ক্রিয়া আছে। ভগবানের অধিক কেউ হতে পারেন, আবার অধিক দূরের কথা, বরাবর মানে সমান। এই জন্য জগতের লোক যাকে তাকে ভগবান বলে দৌড়ায়, এটা হচ্ছে भगवान से अधिक की क्या बात करें, भगवान के समान भी कोई नहीं है। আর নিশ্চয় মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে মনে করে ভগবান। ভগবানের কি লক্ষণ भगवान का क्या लक्षण না है? জানে, তার পিছিয়ে ছুটে যায়। এই জন্য হচ্ছে ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কয় ভগবান। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ कहे भगवान। শিবজি তিনি হচ্ছেন তার সেবক। এই যে আমাদের বলছে পঞ্চমুখে রাম নাম, कहे पंचमुखे राम नाम करेन त्रिपुरारी। শিবজি শিবজির কটা মুখ রয়েছে? 5 मुख। शिव जी को कितने मुख हैं? 5 मुख। পাঁচটা মুখে তিনি 5 রাম मुख से নাম জপ করছেন। राम नाम का जप करते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আর চতুর্মুখে ব্রহ্মা জপেন, চতুর্মুখে কৃষ্ণ 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 হে, শিব জপেন পঞ্চমুখে ब्रह्मा जुपे चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। এইগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা ये আছে। शास्त्रों में बोला गया है। আজ যে শিব চতুর্দশী आज शिव चतुर्दशी, एक्चुअली आज शिव चतुर्दशी है। शिव का अर्थ क्या है? सुंदर, सुबह हमने बोला था। সত্যম শিবম, सत्यम शिवम सुंदरम। সত্য বস্তু যেটা হচ্ছে সুন্দর, सत्य वस्तु जो है वो अत्यंत सुंदर है। सत्यम शिवम, শিবদম, শিব মানে মঙ্গল প্রদান করে, शिव तो मंगल प्रदान करने वाला, হৃদয়কে নির্মল করে, जो हमारे हृदय को निर्मल कर दे, काम क्रोध आदि दूर कर दे, সদা সর্বদা পবিত্র, सदा सर्वदा पवित्र रखे, তাকে বলছে শিবদম। तो कहते हैं शिववदम। তাপত্র নির্মূলম, तापत्र उन्मूलम, समस्त प्रकार के ताप को नष्ट कर देता है। তাপত্র উন্মূলম, এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে শিব। অ্যাকচুয়াল অরিজিন শিব কে হলেন? एक्चुअली ओरिजिनल शिव कौन है? मूल शिव कौन है? सदा शिव। স্বয়ং কৃষ্ণ। হ্যাঁ, সত্যম मूल शिव পরম स्वयं कृष्ण है। ধীমহি। सत्यम परम धीमहि। এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতের যে প্রথম শ্লোক, इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रथम श्लोक जन्मादस्य जता सत्यम परम सत्यम परम धीमहि उस श्लोक के मध्य में बतलाया गया है। भगवान। सत्य कौन है? स्वयं भगवान ही सत्य है। আবার আমাদের গোস্বামীগণ বলেছেন দুই প্রকার সত্য। और हमारे गोस्वामियों ने दो प्रकार के सत्य की बात बोली है। দুই প্রকার সত্য কি করে হয়? दो प्रकार सत्य क्यों होगा? হ্যাঁ? মানে বলুন, একটা হচ্ছে তাৎকালিক সত্য বলা, एक होता है तात्कालिक सत्य, আর একটা হচ্ছে परमार्थिक सत्य। পারমার্থিক সত্য, যেটা হচ্ছে নিত্য চিরন্তন শাশ্বত সত্য বলা। এগুলো আমাদের বৈষ্ণবী বিচার। जैसे हमारा वैष्णव विचार, वैष्णव सिद्धांत। तात्कालिक सत्य, एक तो है तात्कालिक सत्य। अद्वैतवादी लोग बोलते हैं, शंकरवादी बोलते हैं कि सब मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकरवादीगण बोलें शंकरवादी लोग ऐसा कहते हैं। तात्कालिक सत्य, तात्कालिक सत्य, तात्कालिक का मतलब सत्यটা মানি না। যেমন इसी समय हमने कोई चीज़ देखा, इन्हीं আপনার পিতামাতা, তো जैसे मान लीजिए हमारे পিতামাতা पिता माता, হ্যাঁ? কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীর রয়েছে বা আপনার जब तक शरीर रहेगा तब तक ততক্ষণ माता पिता পর্যন্ত को সেই সত্যটা বা তাকে देखेंगे। আমাকে মানতে হবে। और से এই सत्य मानते हैं। বৃক্ষটা আমি দেখছি, গাছটা আমি দেখছি, তো গাছটা সত্য কি মিথ্যা? সত্য। কিন্তু একদিন এই গাছটা কি হবে? ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ? এই জন্য যে দেখছি যে এই এইটুকু সময়ের মধ্যে সত্যটাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে কি না, একটা হচ্ছে তাৎকালিক সত্য, সেই সময়ের মধ্যে तात्कालिक सत्य স্বীকার और করা হচ্ছে। परमार्थिक सत्य। হ্যাঁ, তাকে বলা হচ্ছে তাৎকালিক সত্য। আর একটা হচ্ছে কি নিত্য চিরন্তন और एक क्या है? সত্য। नित्य चिरंतर सत्य। সেটা কি হলেন? नित्य यानी ভগবান, परमार्थिक। आत्मा और ये परमात्मा, कौन है? स्वयं भगवान, যার কখনো বিনাশ, जिनका कभी विनाश नहीं होता, অবিনাশী, जो अविनाशी है। বিনাশ। সেটা হচ্ছে কি आत्मा और परमात्मा। आत्मा কখনো বিনাশ হয় না। आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, যার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অগ্নি जिसके जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु गीला नहीं कर सकता, সেই হচ্ছেন আত্মা। वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। আর পরমাত্মা পরম আত্মা। परमात्मा परम आत्मा श्रेष्ठ स्वयं भगवान। সত্যটাকে এখানে দুই ভাগে বলা सत्य क्या है? একটা হচ্ছে তাৎকালিক সত্য, एक है तात्कालिक सत्य, एक है परमार्थिक सत्य। পারমার্থিক সত্য। যে পরমার্থিক সত্য, এটা হচ্ছে সত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। তুমি যদি মিথ্যা হয় তাহলে তুমি যা तो দেখছো सब সেটা मिथ्या। মিথ্যা। তুমি যা বলছো সেটা কি মিথ্যা। আমাদের পরম গুরু মহারাজ এইভাবে हमारे परम गुरु বর্ণনা महाराज করতেন। इसका वर्णन करते थे, হ্যাঁ, যদি বলো যে যা কিছু দেখছো সব মিথ্যা, जो कुछ देख रहे हो सब मिथ्या, আর তুমি যা কিছু বলছো সেটা কি, और जो कुछ बोल रहे हो वैसे मिथ्या। তা তুমি মিথ্যাই তো বলছো। तो मिथ्या ही तो बोल रहे হ্যাঁ, हैं, কিন্তু না, किंतु नहीं। শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে शास्त्रों में बोला गया है সত্য দুইটা, একটা হচ্ছে सत्य दो, एक परमार्थिक सत्य, तात्कालिक सत्य, তাৎকালিক সত্য, আর একটা হচ্ছে परमार्थिक सत्य। পারমার্থিক সত্য। হ্যাঁ, সেই সত্য স্বরূপ স্বয়ং ভগবান। सत्य स्वरूप स्वयं भगवान, হ্যাঁ, সেই সত্য স্বরূপ ভগবান, তার যে নাম सत्य स्वरूप भगवान, তিনি এই
সত্য স্বরূপ তাঁকে শিব নাম তিনি सत्य এই स्वरूप নাম তিনি কাকে शिव দিয়েছেন नाम। শিবজিকে দিয়েছেন এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে इसलिए शास्त्रों में রাধারানী बोला गया है कि राधा তার रानी নাম দেবীগণকে দিয়েছেন ने अपना नाम देवी गणों को दिया है। राधा रानी কৃষ্ণ गिवन তার নাম her সমস্ত name দেবতাগণকে all দিয়েছেন। demi এই জন্য আমরা যে বলি দুর্গা পূজা করি। gods। হ্যাঁ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব কি হয় দুর্গা পূজা। এই দুর্গাটা কে? दुर्गा जी कौन? দুর্গাটা वही কে? दुर्गा जी। Actual দুর্গা एक्चुअली original দুর্গা হলেন- ओरिजिनल दुर्गा श्रीमती original राधिका। দুর্গা হলেন শ্রীমতী রাধিকা। এই জন্য একটা উপনিষদ রয়েছে তাকে বলে তারপরে রাধা উপনিষদ। এই রাধা इसमें कि नवन উপনিষদের उपनिषद মধ্যে राधा এই उपनिषद ব্যাখ্যা दैट इज कॉल्ड राधा उपनिषद। রয়েছে। In the Radha Upanishad they explained দুর্গা কাকে বলে? আগে আগে বড় বড় রাজাগণ दुर्गा को क्या बोले? बड़े बड़े राजागढ़ দেওয়াল আছে না जो बड़ा बड़ा देवालय হ্যাঁ? এমন উঁচু উঁচু করতেন যে শত্রু সেখানে আসতে পারত। হ্যাঁ, চারিদিক দিয়ে বাউন্ডারি उसको बहुत ऊंचा ऊंचा करते हैं जिससे शत्रु उस पर आक्रमण नहीं कर पाए। দিল্লিতে গেলে দেখবেন दिल्ली में आप देखेंगे दुर्ग है একে वहाँ। বলা হয় দুর্গ বা বড় इसे बोला বড় गया है दुर्ग। পাহাড়ের চারিদিকে ঘিরে बड़ा बड़ा पहाड़ আবার चार साइड में সেখানে घेर উঁচু दे করে পাথর और দিয়ে ऊंचा करके ঘিরে দেওয়া पत्थर হয়। करके घेर दे। না শত্রু প্রবেশ করতে পারবে শত্রু उसमें না प्रवेश नहीं দেশের कर লোক सकता। বাইরে যেতে পারবে। তাকে দুর্গ বলা হয়। उसे बोला गया तात्पर्य दुर्ग। না तात्पर्य ভগবানকে क्या है? যিনি হৃদয়ের মধ্যে যিনি भगवान को यदि हृदय के সংরক্ষিত मध्य में করেন। संरक्षित करता है শব্দের অর্থ হয় সংরক্ষিত করা, রিজার্ভ, হ্যাঁ, অন্য কাউকে জানতে দেন, গোপন করে রাখেন। গোপয়তি রক্ষয়তি গোপয়তি। दुर्गति তিনি रक्षति রাধারানী কৃষ্ণকে তিনি সহজে জানতে দেন না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে রাখেন। কেন কৃষ্ণকে বলা হয়েছে? তিনি বলেন প্রেম স্বরূপ, कृष्ण को बोला गया है प्रेम स्वरूप रस स्वरूप। প্রেম স্বরূপটা কি করে রাখতে হয়? অত্যন্ত গোপনীয় করে রাখতে হয়। प्रेम स्वरूप स्वरूप क्या करते हैं? अत्यंत गोपनीय करके रखते हैं। সংসারের মধ্যে সব থেকে গোপন বস্তুটা কি বলুন তো? संसार में सबसे জানেন? गोपन वस्तु क्या যেমন है? আপনার ধন সম্পত্তি আছে, अपनी धन ব্যাংক संपत्ति बैंक बैलेंस। এগুলো কাউকে বলতে নেই। इसके बारे में किसी को बोलते যদি नहीं আপনি हैं, किसी को কোটিপতি बोलना হতে भी नहीं চান, चाहिए। তাহলে কি করতে হবে? আপনার প্রোফাইলটা কাউকে জানাতে না। হ্যাঁ, কি প্রোফাইল? আপনার সোর্স অফ ইনকাম, আপনার সোর্স অফ इनकम যদি লোকে জানান, ये सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करें? आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई जानेगा तो चोर डकैत आपके ऊपर आएंगे, अटैक करेंगे। इसलिए नीति शास्त्र में भी बोला गया है, चाणक्य पंडित ने भी बोला है সোর্স অফ ইনকাম जो कि सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को। আপনি বিজনেস করেন, आप बिजनेस कर रहे এটা हैं, হচ্ছে আমার সোর্স অফ ইনকাম। दिस इज योर सोर्स ऑफ इनकम, बट यू কোন দেশ থেকে মাল নিয়ে আসেন, কোথায় বিক্রি করেন, आप कौन से देश में माल बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, কোনো বিজনেসম্যানকে বলতে अन्य किसी बिजनेसमैन को नहीं बोलते, क्योंकि अपना बिजनेस ठप हो जाएगा। হ্যাঁ, কি মাস্টার মশাই ঠিক বললাম কি না? এই জন্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, इसलिए नीति शास्त्र में बोला गया है कि यदि अपने जीवन में बड़ा होना चाहते हैं तो इन वस्तुओं को गोपन करके रखना चाहिए। किसको? धन। শ্রীমতী রাধিকা ठीक उसी रूप में श्रीमती राधिका প্রেমধন, जो कृष्ण भी प्रेम धन है उसे गोपन करके रखती हैं अपने हृदय में। এই জন্য আমাদের চণ্ডীদাসের একটা इसलिए हमारे चंडीदास का एक कीर्तन है, সুন্দর কীর্তন, खूब सुंदर कीर्तन है। হ্যাঁ, কি বলছেন? क्या बोलते हैं? के बोलछन की बोलछन কীর্তনটা কি? আচর ভরিয়া যদি কি কইবে সখী ওর আনন্দ ভ্রমণ চিরদিন মাধব মন্দির মোর, আচর ভরিয়া যদি মানিক পাই তবু হাম পিয়ারে দূর দেশে না পাঠাই। দেখো রাধারানী বলছেন যে আমার যে প্রেম ধন কৃষ্ণ, बोल रही हैं कि हमारे जो प्रेम धन है সেটাকে श्री কিভাবে রাখবো? कृष्ण, হৃদয়ের মধ্যে রাখবো। कृष्ण को हृदय के मध्य में रखेंगे, हृदय के बीच में रखेंगे। হ্যাঁ? যদি কেউ বলে यदि कोई তোমার बोले প্রাণ ধন কৃষ্ণকে আমাকে 2 জনের জন্য দাও বা বিদেশে পাঠাও, আমি हमारे তোমাকে प्राणधन कौन অঞ্চল कृष्ण? ভরে মণিমাণিক্য দিচ্ছি। শ্রীমতী রাধিকা কি বলছেন না? আচর ভরিয়া যদি মানিক পাই তবু হাম পিয়ারে দূর দেশে না পাঠাই। হ্যাঁ, এই যে প্রেম ধন इसलिए जो এটা प्रेम धन है গোপন করে রাখতে হয়। उसको गोपन करके रखना আমাদের चाहिए। উদাহরণ যেমন জানেন কর্পূর, কর্পূর বুঝেন তো? কর্পূর বলে তো, হ্যাঁ, কর্পূরটা যদি খোলা মেলায় রাখা যায় সেটা কি হয়ে যাবে? উড়ে যাবে, গন্ধটা চলে যাবে। कपूर को खोल के रख दे तो उड़ जाएगा। এই কর্পূরটাকে কি করতে হবে?
গোপন इसलिए করে कपूर को রাখতে गोपन হয়। करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ढक তাই करके আমাদের रखते हैं। শাস্ত্রের মধ্যে ठीक বলা उसी तरह হয়েছে, शास्त्रों में প্রেম बोला এমন गया है একটা कि जो জিনিস, प्रेम है সেটাকে उसे हृदय में হৃদয়ের छुपा के रखना মধ্যে चाहिए, রাখতে, গোপন করে রাখতে হয়। उसे गोपन करके रखना चाहिए। প্রেমটা যাকে দেখে দেখাতে নাই। এই জন্য এখন আপনার যে প্রোফাইলটা সেটা হৃদয়ের মধ্যে রাখতে হয়। ঠিক তদ্রুপ শ্রীমতী রাধিকা তাঁর যে প্রেমধন কে এই কৃষ্ণকে তিনি রেখেছেন। তাই বলছে আচর ভরিয়া যদি মানিক পাই তবু আম পিয়ারে দূর দেশে না পাঠাই। ये हमारे प्रभु হ্যাঁ? के যে কৃষ্ণের প্রতি কত আদর প্রেম স্নেহ সেটা হৃদয়ের মধ্যে রাখতে হয়। তাই না? इसलिए प्रेम को हृदय के मध्य में रखना चाहिए, हृदय के मध्य में रख के सो गए थे। আমাদের গুরুদেব একটা কথা বলছেন, এই যে আপনারা মালা জপ করছেন, জপের যে মালা তুলসী হোক বা নিম মালা হোক যে জপ করছেন, এই মালাটা হলো সাক্ষাৎ ভগবত স্বরূপ মানতে হবে। হ্যাঁ, ওর মধ্যে 108 দানা রয়েছে। তার মানে 108 জন শ্রীমতী রাধিকার আর এই कुछ কৃষ্ণের नहीं है, कुछ नहीं সখীগণ है। রয়েছে। 8টা রয়েছে অষ্টসখী, ললিতা অভিষেকা সুধীর রঙ্গবীর রয়েছে, আর বাকিগণ অন্য সখীগণ রয়েছে। ওর মধ্যেও যদি আপনি মধুর আসতে হন তাহলে আপনি ওর মধ্যে আছেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন মাস্টারমশাই? আপনার আত্মার স্বরূপ समझ रहे हैं। আছে, কিন্তু হয়তো আপনি এখন জানেন না। এই আপনি এখন এই নাম জানেন না। ভজন করতে করতে आप ये जानते সেগুলো কি नहीं হবে? हैं, ये नाम भजन উপলব্ধি करते হবে। करते হ্যাঁ, इसकी उपलब्धि होगी। 108 তো ললিতা বিশাখা বলা হয়ে গেল। 108 ललिता विशाखा बोला गया, আর 8 বাকি सखियों को। কতজন আছে? बाकी 100 জন। ওই 100 100 জনের মধ্যে 100 में আপনিও 8 আছেন। ललिता विशाखा इत्यादि, জীবের 100 में স্বরূপ হয় কৃষ্ণ हम নিত্য लोग भी দাস, हैं। কৃষ্ণের देव प्रभु চতুষ্পতি, इसी में है वेदाभिद प्रकाश। हैं? अरे এগুলো सुनो। নাম করতে করতে নাম প্রভু কৃপা করে नाम আপনাকে करते জানাবেন। करते नाम प्रभु की कृपा 108 करेंगे। মালা কেন দেওয়া হয়? 108 माला क्यों जानते दिया हो? गया, 108 दाना क्यों दिया गया? 108 মালা দেওয়া হয় এখানে শ্রীমতী রাধারানী 108 জন श्रीमती राधा 108 তার মধ্যে सखीगण, অষ্টপ্রধানা, जिसमें से अष्टप्रधान हैं ललिता विशाखा, আর বাকি इंदुलेखा, সখীগণ ওখানে सुदेवी, রয়েছে। रंगलता, ওর মধ্যে আপনিও আছেন। उसी में से आप भी हैं। আপনি যে নাই তা নয়, আপনার আত্মার স্বরূপ ওখানে আছে। आपका भी आत्मस्वरूप उसी में এই है। নাম করতে করতে नाम करते करते নাম প্রভু কৃপা করে, नाम प्रभु कृपा करेंगे, तब हम বলবেন स्वरूप को আপনাকে पहचान দর্শন पाएंगे, করবেন, अपने নিজেকে দর্শন করবেন। निज को दर्शन তারপরে करेंगे। আপনার দর্শন হলে পর আত্মদর্শনের পর হচ্ছে ভগবত आत्मदर्शन होने पे भगवत दर्शन, गुरु दर्शन, হ্যাঁ? তিনটা দর্শন কথা বলা হচ্ছে। একটা হচ্ছে আত্মদর্শন, 3-4 दर्शन का पता নিজেকে बोला দর্শন হবে। गया। निज का दर्शन, তারপরে কি হবে? না, গুরু স্বরূপের দর্শন। गुरु स्वरूप বললাম दर्शन, गुरुदेवेর गुरुदेव का दर्शन, স্বরূপের দর্শন। गुरुदेव के स्वरूप का এই दर्शन हो শরীরটা जाएगा। নয়, ये स्थूल शरीर की তার बात যে नहीं, শুদ্ধ শরীর রয়েছে, जो गुरुदेव का सिद्ध সেই स्वरूप, স্বরূপের তার দর্শন। उसका दर्शन होगा। হ্যাঁ? তারপরে কি হবে? तात्पर्य क्या যুগল है? সরকার युगल দর্শন। सरकार যুগল का भी সরকার दर्शन বুঝলেন? होगा, युगल सरकार রাধা श्रीमती গোবিন্দের राधा और गोविंद দর্শন। का दर्शन। হ্যাঁ, এগুলো তত্ত্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে। ये तत्व सिद्धांत है। হ্যাঁ, এই জন্য জবের যে মালাটা, ये जो ওটা माला মালা है, থেকে একটু বাহার করতে না। माला को कभी बाहर नहीं करते, माला को छुपा के रखते हैं। মানে কি বলেছে? কি মালাটা বলেছে? ওর মধ্যে রাখতে হয়। অনেকে মালা দেখায়, অপরকে দেখায়। हाँ, এটা অপরাধ अनेकों হয়ে माला যায়। दिखाते আমার ऊपर का মালা दिखाते। যে বিষয়ে খুব हमारे गुरुदेव इस विषय হ্যাঁ, को ডাকতে। डांटते थे। হ্যাঁ, বলে এই মালা এটা জানো? এটা সাক্ষাৎ ভগবত স্বরূপ। साक्षात भगवत स्वरूप। এটাকে এটাকে যদি सुचित्रा যাকে दीदी দেখে 100 में দেখায় से आप বলছে, भी हो, समझ लो। হ্যাঁ? বুঝছেন? आप सो रहे हो, सुचित्रा এই জন্য दीदी बोल रही ভগবত हैं, স্বরূপ। এই নাম করতে করতে আপনার नाम करते অনুভব करते হবে अनुभव हो যে गया। আপনি কে। এই জন্য বলছেন সনাতন গোস্বামী পাদ তিনি তো লবঙ্গ মঞ্জুরি ছিলেন, কি ছিলেন না? কি ছিলেন? सनातन गोस्वामी पाद लवंग मंजरी, ছিলেন লবঙ্গ মঞ্জুরি। তিনি জানেন, তথাপি চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি কি জিজ্ঞাসা করছেন? सनातन गोस्वामी জিজ্ঞাসা पाद क्या করলেন, जिज्ञासा कर "এ रहे हैं? আমি কেন মরে আমি কে মরে? রয়, ইহা নাহি জানি কই চিনি। क्या मैं कौन हूँ? মহাপ্রভু বললেন, महाप्रभु ने बोला, কি বলেন? জীবের স্বরূপ जीवेर হয় स्वरूप है কৃষ্ণের नित्य कृष्णदास, প্রকাশ। कृष्ण कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। आप हैं कृष्ण के दास। জেনারেল সাধারণ পরিচয়, দুইটা প্রকার পরিচয়ের কথা বলা হবে। একটা হচ্ছে সাধারণ পরিচয়, আর एक है একটা साधारण হচ্ছে परिचय, বিশেষ পরিচয়। एक है विशेष যেমন परिचय। একটা লোকের দুইটা নাম থাকে। হ্যাঁ, একটা নাম ধরুন, কারোর নাম পঞ্চানন, কি নাম বললেন? क्या नाम बोला? पंचानन। पंचानन। আচ্ছা, লোক তাকে কি বলে ডাকে?
पचू 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 बोले ना पचा बोले पचा बोले या तो कोई बोलता पचू है, बोले क्यों कोई पचू बोले कोई पचा बोले। पचा बोले बाल्যकाले এত বড় নামটা কে ডাকে বলে পঞ্চানন তো ঠিক तो উচ্চারণ बोले হয় क्या না? नाम है, पंचानन तो হ্যাঁ, ठीक কি বলে? उच्चारण है नहीं, तो पचा, पचू पचा, पचा पचा, पचा 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 বাংলা पचा বলে না পচা বা পচু पचू। হ্যাঁ কিন্তু তার पूरा नाम আসল नहीं लगा तो কি? बोलेगा असल नाम पंचानन है। দলিল পত্রে বা স্কুলে রেজিস্টার্ড কি নাম स्कूल में হয়েছে? क्या रजिस्टर्ड है, पंचानन। দেখুন আমাদের এই জগতের মধ্যে দুইটা নাম হয়ে যায় हमारे जगत में भी ऐसा दो नाम हो जाता है। দেখুন সকলের মধ্যে দুইটা নাম হয়ে যায় হ্যাঁ বেশিরভাগ যদি নামটা খুব জটিল হয় তখন তার লোকে जिसका नाम जटिल होता है उसका थोड़ा सा नाम लोग ले लेते हैं। দুইটা বিচারের কথা একটা সাধারণ বিচার एक है साधारण विचार, বিশেষ एक है विशेष विचार। সাধারণ বিচারে কি হলো साधारण विचार क्या है? কৃষ্ণের দাস, समस्त जीव कृष्ण का दास है। হ্যাঁ? এই জন্য মহাপ্রভু বললেন জীবের इसलिए স্বরূপ महाप्रभु হয়- ने बोला जीवे स्वरूप है कि नहीं, नित्य कृष्णदास। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস আপনি তো দাস কি দাস अपनी तो दास की दास। হ্যাঁ দাসটা শুনল আপনি সখ্যের দাস বাৎসল্য आप দাস साक्य दास, वात्सल्य दास, माधुर्य তো বিচার হবে না रस का विचार होगा। ভাব দাস সখ্য दास से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ऐश्वर्य। হ্যাঁ যদি মাধুর্য রসের আপনি সেবক হন माधुर्य रस में आप सेवक मानते हैं, ऐसे क्या मानते हैं? তো সুন্দর স্বরূপ तो आपका রয়েছে, सुंदर গোপী स्वरूप ভাব, गोपी भाव রয়েছে। रहेगा, गोपी स्वरूप होगा आपका। হ্যাঁ, আপনি এই পুরুষ শরীরটা হোক বা স্ত্রী শরীরটা উপর থেকে आप पुरुष शरीर हैं या स्त्री शरीर हैं ये तो ऊपर की बात है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो रहेगा। যেমন একটা বটবৃক্ষে বীজ থেকে जैसे बट वृक्ष के বিশাল बीज में विशाल बट वृक्ष का बीज है, सब विशाल बट वृक्ष का पेड़ है। যদি পোটেনশিয়াল না থাকে अगर সেই বীজটা কখনো बीज में पोटेंसी नहीं हो तो उससे वृक्ष नहीं होगा। বৃক্ষ বা পল্লবিত পুষ্পিত হতে পারে ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी तरह से आत्मा का स्वरूप है না অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে লেটিন পজিশন है तो सूक्ष्म रूप में, लेकिन स्वरूप है। এই জন্য ভজন করতে করতে इसलिए भजन करते करते भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से वो प्रकाशित होगा। इसलिए महाप्रभु ने बोला जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। এটা হচ্ছে সাধন কিন্তু হতে পারে আপনি সখ্য বাৎসল্য सख्य वात्सल्य, মাধুর্য কবি ভাব আছে सख्य वात्सल्य, ऐश्वर्य, করতে করতে माधुर्य, ये सब भजन करते करते अनुभव होगा। কথার মধ্যে কি अब हम चलते हैं कथा के बीच में। क्या बोला कि शिव जी একবার শিবজির লোভ হলো কিসের লোভ को হলো लोभ हो गया। যে কৃষ্ণের রাস क्या लोभ हो गया कि कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करेंगे। লোভটা সকল হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে। লোভটা কোনো কারণ না কারণের উপর নির্ভর করে না লোভ প্রত্যেক কারণ লোভ প্রত্যেক কারণ লোভটা সকলে হতে পারে আপনার পয়সা পকেটে পয়সা থাকুক অথবা না থাকুক হ্যাঁ রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা হয় কি হয় না রসগোল্লা जेब খাওয়ার में ইচ্ছা पैसा नहीं है, रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी नहीं পয়সা होगी। নেই। ইচ্ছাটা তো হতে লোভ তো হতে পারে আপনি দোকানের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন আর সুন্দর রসগোল্লার সেন্ট আসছে কিন্তু আপনি কিনতে পাচ্ছেন না आप दुकान पे गए লোভটা আসছে কেন? और सुंदर रसगुल्ला वहाँ मिल লোভটার गया কোনো- লোভের কোনো तो क्या होगा? लोभ, কারণ নেই लोभ का कोई এটা कारण হচ্ছে স্বাভাবিক नहीं। लोभ तो स्वाभाविक है। হ্যাঁ শাস্ত্রের মধ্যে বলেছে। शास्त्रों में बोला गया है रसभाविता कृष्ण भक्ति रस भाविता। तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कोटि सुकृत लभ्यते माधुर्य प्रेम पाওয়ার এই কথাটা চৈতন্য চরিতার মধ্যে বললেন কৃষ্ণ ভক্তি चैतन्य चरितामृत में बोला कृष्ण भक्ति रस भाविते। लौल मूल्यं जन्म कोटि सुकृत लभ्यते অনেক জনের সুকৃতির দ্বারা যে जन्म कोटि তা প্রাপ্ত করা যায় না सुकृति के द्वारा भी जिसे प्राप्त नहीं किया जाए, পেতে পারে लेकिन लोग से प्राप्त कर सकते। যদি কখনো দেখেন यदि आपने कहीं देखा अत्यंत उच्च स्तर पर भाव संपन्न गोपी भाव संपन्न प्रेम और रसे जिनी कृष्ण प्रेम रस में जो डूबा रहता है, महात्मा संग करते ऐसे संत महात्मा का संग करते हुए और उनकी हरिकथा को श्रवण करते हुए तब आपके हृदय में वो स्वरूप उत्पन्न होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति प्रियतांगति कुतो विलप्यते तत्रापि रस लौल भाव मूल्यं मति। जन्म कोटि न सुकृति जन्म कोटि न
शुक्र কোটি জন্মের যাকে যাওয়া পাওয়া যায় कोटि कोटि जन्म में जैसे कोटि जन्म में यदि करी श्रवण कीर्तन तब होते न पाई कृष्ण प्रेम धन। হ্যাঁ লোভ সেটা লোভ। লোভটা কি যে কি? ভগবানের মধুর লীলা কথা जो আমি भगवान की मधुर लीला को श्रवण कराए, ऐसे रसिक संत का संग चाहिए। হ্যাঁ লোভ থাকলে সেখানে হয়, যাদের লোভ নাই তাদের কি लोभ है नहीं हृदय में तो कैसे होगा? लोभ बहुत जरूरी है। এই লোভটা কি করে হবে? इस लोभ कैसे होगा? ওই লোভ উন্নত স্তরে সন্ত মহাত্মা जो সেবা उच्च দ্বারা स्तर के संत महात्मा है उनकी सेवा इत्यादि करने से लोभ उत्पन्न हो जाएगा। जैसे হরিকথা आप শ্রবণ हमारे করতে করতে আপনার মনের মধ্যে ওরকম একটা লোভ উৎপন্ন হয়। যেমন আপনি দামবন্ধন লীলা কথা শ্রবণ जैसे दाम बंधन लीला आपने श्रवण किया कि माता यशोदा হ্যাঁ বেঁধে দিলেন, বেঁধেছিলেন। এই কথা শুনলে আপনার হৃদয়ের মধ্যে আবার লোভ উৎপন্ন হবে। আমিও कथा सुनने से কৃষ্ণকে अपने গাই, हृदय में लोभ उत्पन्न হ্যাঁ, होगा। মা যশোদার আনুগত্যে তাকে ভাব উৎপন্ন হবে। হ্যাঁ, এগুলো হবে জীবন। হ্যাঁ, এই জন্য বলা হচ্ছে কি ভগবানের নাম इसलिए করতে बोला করতে गया है कि भगवान का হৃদয়টা नाम যত करते करते নির্মল হবে हृदय जब निर्भर हो जाएगा আপনার হৃদয়ের মধ্যে तब अपने ঈশ্বর हृदय के ভাবগুলো मध्य উৎপন্ন হবে। है ना আর তাছাড়া অন্য কোনো ঠান্ডা। উপায় হ্যাঁ, थोड़ा গোবিন্দের डालना। কথা শ্রবণ করতে করতে তখন गोविंद की कथा श्रवण करते करते अपने हृदय में वो भाव उत्पन्न होगा। इसलिए बोलते हैं कृष्ण भक्ति रसभावितामति। अनेक जन्मों की सुकृति के द्वारा जो प्राप्त होगा नहीं, केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लोभ रूपी मूल्य से आप उसको खरीद लेंगे। কার কাছ থেকে কিনবেন? না যার হৃদয়ের মধ্যে जिसके हृदय में প্রেমে कृष्ण টগবগ प्रेम মানে भरा हुआ है, হয়ে আছে। সেই প্রেমিক জনের কাছে যেতে হবে। जिस संत के हृदय में प्रेम रूपी रस भरा हुआ है उसके पास जाने से, कथा श्रवण करने से स्वाभाविक ये उत्पन्न हो जाएगा। कोटि जन्मी यदि करी श्रवण कीर्तन तब होते न पाई कृष्ण प्रेम। কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা কি লীলা বলা যায় বলুন তো? কি লীলা? রাসলীলা। क्या है? रास लीला। যে আমিও গোপীগণের মতো কৃষ্ণের রাসলীলাতে প্রবেশ করি, কিন্তু রাসলীলাতে প্রবেশ করা তো गोपेश्वर সহজ महादेव ने क्या কথা सोचा নয়। कि हम कृष्ण के रास में प्रवेश करें। उन्होंने पूर्णवासी के शरण में गए और पूर्णवासी से उन्होंने बोला कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, मैं कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहता हूँ। किसने कहा? शिव जी। পূর্ণমাসী দেবী বললেন, पूर्णवासी देवी বললেন, ने बोला, योगमाया देवी ने बोला कि ये संभव नहीं है। কিন্তু শিবজি বলেন আমাকে किंतु কৃপা शिव जी ने बोला आप हमारे ऊपर তখন कृपा শিব- करो। তখন পূর্ণমাসী দেবী কি করলেন? শিবজিকে ধরে तब पूर्णवासी देवी ने ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে তাকে क्या किया? ডুবিয়ে দিলেন। शिवजी को বৃন্দাবনের ब्रह्म মধ্যে পরিক্রমা করতে করতে এক জায়গায় कुंड দেখবেন, में डुबो दिया। ওখানে ব্রহ্মকুণ্ড রয়েছে, যেখানে जब परिक्रमा करते हुए जाते हैं वृंदावन में तो वहाँ पर एक ब्रह्म कुंड है। শিবজিকে কি করলেন? পূর্ণমাসী দেবী ডুবিয়ে দিলেন। तो वहाँ पर ব্রহ্মার তপস্যা पूर्णवासी देवी ने शिव जी को डुबा दिया। उसे ब्रह्मा की तपस्या स्थली बोला गया, কালে इसलिए उसे ब्रह्मा कुंड बोला गया। তপস্যা করেছিল। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वहाँ पर तपस्या किया था, इसलिए उस स्थान को बोला गया ब्रह्म कुंड। তাহলে এখন পূর্ণমাসী দেবী যোগমায়া শিবজিকে जहाँ কি पर করলেন? पूर्णवासी देवी यानी योग माया ने ब्रह्म कुंड में शिव जी को डुबा दिया और उसी समय शिव जी ने गोपी रूप धारण कर लिया। देखने में बहुत ही अत्यंत सुंदर। पूर्णवासी देवी ने बोला, तुम्हें ईशान कोण में बैठा देते हैं, यहीं बैठ करके कृष्ण की रासलीला का दर्शन करो। पूर्णवासी देवी ने की कृपा से शिव जी ने उस रास स्थली वहाँ पर वृंदावन जाएंगे जो बंसी वट है, बंसी वटे यमुना पुल ने जहाँ पर श्री कृष्ण ने रास किया था। ईशान कोण समझते हैं? ईशान कोण, ईशान कोण किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर ना, कॉर्नर। रास लीला में केवल और केवल गोपी भाव को छोड़ करके किसी और को कृष्ण स्वीकार नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है ना, यहाँ शिव जी ईशान कोण में बैठ गए।
আপনি মেরে আমি তো জানি একদিন বলছি কি বলে আপনি কাপটি মেরে হ্যাঁ কাপটি মেরে নিঃশব্দে চুপচাপ निःशब्द यानी चुपचाप হ্যাঁ বসে আছে बस ये अच्छा। হ্যাঁ কোন মাসে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন पूर्णवासी देवी ने ब्रह्मकुंड में डुबा के उन्हें गोपी शरीर तो दे दिया বসে চুপচাপ और वहाँ पर बैठ गए चुपचाप। এখন কৃষ্ণ বংশী বাজালেন श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के समस्त गोपियों ने अपने गृह कार्य जितने भी कर रही थी सबको छोड़ करके दौड़ते हुए बंसी वट पर उपस्थित हो गए। এখন গোপীগণ সকলে এসে গেছেন হ্যাঁ দেখুন এখানে यहाँ पर सब गोपीगण आ गए। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लीला कथा है। आपने सुना है नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन आपको सुना देता हूँ। রাসলার মধ্যে रास लीला के मध्य में बंसी वट पर গোপীগণ এসেছেন समस्त गोपियाँ उपस्थित हैं। এখন সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन? হ্যাঁ शिव। প্রমাণ কে দিবে হ্যাঁ আপনি তার বললে হবে না রাধারানী বা রাধারানী নিজে তো বললে হবে না প্রমাণ কে দিবে রাধারানী प्रमाण क्या देंगे राधा रानी श्रेष्ठ হ্যাঁ है? এখানে আমাদের গ্রন্থকার বলেছেন तो हमारे ग्रंथकार बोलते हैं कि समस्त गोपियों में আমি শ্রেষ্ঠ सब सोच रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। सब लोग इसका निर्णय कौन হাজার ले? হাজার গোপীগণ সব একত্রিত हजार হয়েছে हजार गोपीगण सब সমস্ত एकत्रित हुए গোপীগণ हैं। সব গৌরাঙ্গী सब गौरांगी, সব इतने सुंदर तप्त कांचन गौरांगी। হ্যাঁ কেবল রাধারানী গৌরাঙ্গী না, केवल श्रीमती राधिका ही गौरांगी नहीं, और जितनी गोपियाँ हैं सबकी अंग छटा बड़ी ही सुंदर। इतना सुंदर, इतना अनुपम, আসন বসন ঘুষ এত जिनका সুন্দর, অপরাধ, सब कुछ ঝলমল ঝলমল করছে मतलब जो उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं वो भी बहुत सुंदर, শ্রেষ্ঠের সঙ্গে सर्वस्व সেখানে রাসলীলা তো হবে। सुंदर ही दिखलाई दे रहा है। হ্যাঁ, কৃষ্ণ রাসলীলা করবেন कृष्ण रास लीला তার करेंगे। সঙ্গে যিনি শ্রেষ্ঠ গোপী রয়েছে किसके संग में? श्रेष्ठ गोपी के संग में। হ্যাঁ अब इसमें से श्रेष्ठ गोपी कौन है? বলছেন আমি শ্রেষ্ঠ আমার সঙ্গে কৃষ্ণ প্রথমে सब लोग सोच रहे हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, हमारे संग में ही श्री कृष्ण सबसे पहले रास कर रहे हैं। এখন यहाँ पर समस्त गोपियाँ बोल रही हैं आमी श्रेष्ठ यानी मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। হল্লা করো না চিৎকার করো না আমি নির্ণয় দিচ্ছি কোন গোপী শ্রেষ্ঠ श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निर्णय देता हूँ। জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ तो বললেন, गोपियों ने "দেখো, जिज्ञासा किया। कृष्ण ने আমার बोला শরীরটা হচ্ছে নীল বর্ণ हमारा शरीर क्या है? नील वर्ण। সোনার দোকান আছে কার এখানে সোনার দোকান সোনা বিক্রি করে কে করে এখানে सोनार के दुकान पे सोना बिक्री करता है, तो सोनार की दुकान पर जाओगे, সোনার বিক্রি করে বিক্রি তাদের কিনে কেনাকাটা করে কেনা বিক্রি করে जिससे वो তাদের काटा কাছে करता है। একটা পাথর থাকে वहाँ যাকে पर বলা হয় কি পাথর एक पत्थर रखता है। কষ্টি পাথরে কি করা হয় বলুন দাদু হ্যাঁ ওই সোনাটাকে বলে না ওই उस पत्थर से क्या करता है? सोने को चेक करता है कि ये सोना ओरिजिनल है হ্যাঁ 18 कि कौन सा कैरेट है, 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट। এখন কৃষ্ণ তাই বলছেন দেখুন আমার যে ভুজাটা यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं হ্যাঁ হাতটা কি না কষ্টিক পাথরের মতো কালো কষ্টিক পাথরের কালো হয় তাই না হ্যাঁ আমি এই ভুজে দ্বারা সমস্ত গোপীকে এক এক করে আলিঙ্গন করে উঠাবো सब हम এর দ্বারা আমি एक দেখবো गोपी को যে এর মধ্যে आएंगे श्रेष्ठ और गोपी। देखेंगे कि इसमें से श्रेष्ठ गोपी कौन है। যেমন খাঁটি সোনাটা চিনবার বা জানবার উপায়টা কি ও কষ্টিক পাথরটা ওখানে ঘষে जो হ্যাঁ, सोना होता है उसको क्या करते हैं? उस पत्थर से चेक ঠিক करते তদ্রূপ हैं। কৃষ্ণ कैसा? ठीक বললেন उसी रूप में श्री कृष्ण ने যে बोला তোমরা সকলেই বলছো कि অহমিকা तुम सब लोग बोल আমি रहे हो শ্রেষ্ঠ, कि আমি मैं শ্রেষ্ঠ। श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ কোন আমি শ্রেষ্ঠ নির্ণয় है, দেব। मैं निर्णय বলে কি दूंगा। করে কবিগান বললেন কি করে যে আমার কাছে একটা কষ্টিক পাত্র রয়েছে বলে সেটা কোথায় हमारे কৃষ্ণ पास एक বললেন, আমার पौष्टिक এই पाथर है, বাহু हमारे ये बाहु, হ্যাঁ हमारी আমি ये এক भुजा। এক গোপীকে এরকম করে তুলবো हम एक হ্যাঁ, एक गोपी को আপনারা तोलेंगे और কেন? बताएंगे कि कौन সমস্ত গোপীগণ ছিলেন श्रेष्ठ গৌরাঙ্গী है, क्योंकि समस्त गोपियाँ गौरांगी हैं। গৌরাঙ্গ হ্যাঁ স্বর্ণাভ আমি কি হ্যাঁ তখন কৃষ্ণ কি করলেন तब यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया? रसिक शेखर श्री कृष्ण परम करुण ভক্তি লোক করিতে হ্যাঁ, প্রচারণ রসিক শেখর ये परम रसिक शेखर श्री প্রেম कृष्ण রস নির্যাস प्रेम रस
का आस्वादन करने वाले। নিত্য গোলক বৃন্দাবন থেকে कृष्ण ভাব আর কান্তি দিয়ে গৌরাঙ্গ नित्य गोलोक प्रकट হলেন। वृंदावन में তিনি হচ্ছেন রসিক কৃষ্ণ। রসিক কৃষ্ণ के राधा रानी का जो भाव लेके इस जगत में তিনি अवतरित অত্যন্ত हुए, পরম করুণ। अत्यंत परम करुण শ্রীমতী রাধিকার তিনি ভাব গ্রহণ श्रीमती राधिका के उस भाव को ग्रहण किया। इसी का राधे का, এত সুন্দর মধুর श्रीमती राधिका का भाव इतना सुंदर, इतना मधुर, আমাদের रूप गोस्वामीपाद की इसलिए বলছেন, हमारे रूप को स्वामीपाद ने क्या बोला है, "मयि करुणा कुर्मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बोला है समस्त गोपीगणের মধ্যে कि समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन, श्रीमती राधिका। প্রমাণ করাতে अब यहाँ पर प्रमाण कर रहे हैं। এইজন্য কৃষ্ণ কি করলেন इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उसी रास स्थली में एक एक गोपी को हाथ के द्वारा उठाया और देखा। অন্তকালী যখন রাধা अंत में जब उन्होंने श्रीमती राधिका को उठाया ভারী বস্তু উঠাতে तो उठा नहीं पा रहे। ভারী বস্তু উপরে থাকে কি নিচে থাকে বলুন তো भारी वस्तु जो है उसको ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे। খাটে বসে হ্যাঁ তাকে কি বলে तो क्या बोले হ্যাঁ श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को उठाया, একটা চৌকি বলে একে কি বলে चौकी, চৌকি চৌকিতে যে বসে থাকে কি বলা হয় चौकी पे जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं, আর चौकीदार। জমিনের মাটির মধ্যে যে বসে থাকে কি বলা হয় জমিদার তো আপনার জমিদার जमीन पे কি जो চৌকিদার बैठता है उसे क्या बोलते हैं, আমি তো চৌকিদার জমিদার। আর আপনারা জমিদার জমিনের মধ্যে ये बोलो फर्श है, তা শ্রেষ্ঠ কে জমিদার ও চৌকিদার चौकीदार, কোন মাস্টার মশাই चौकीदार। জমিদারকে রক্ষা করবে কে? আপনি তো আমাদের পথ দেখাবেন। আপনি আমাদের জমিনে যিনি বসে আছেন তিনি জমিদার আর চৌকিতে যিনি বসে আছেন চৌকিদার তো চৌকিদার তো নিকৃষ্ট হয়ে গেল আর জমিদার শ্রেষ্ঠ কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে কি বলছেন যেই ভজে সেই বড় शास्त्र में बोला गया जय भजे से श्रेष्ठ भक्त ही छाड़ कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। विरल वृंदावन बिहारी लाल की जय। হ্যাঁ? যেই ভজে जय भजे से श्रेष्ठ, जय भजे से बड़ो अभक्त ही छाड़ कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। ভজনের জন্য कृष्ण भजन में जाति कुल आदि का विचार नहीं, তাই না? এই জন্য বলছেন যেই ভজে इसलिए बोलते हैं जय भजे से ही श्रेष्ठ, কিসবে? কেন না যিনি ভজন করছেন। जो भजन সন্ন্যাস करे। নিলে ভগবান से बड़ा संन्यास হয়ে कोई যাবে। ले लिया बड़ा हो जाएगा। हैं? लाल कपड़े तो कापड़ तो रंग तो लाल पाजा बाजार कपड़ा में। रंग तो मार्केट में मिल जाएगा और सादा कपड़ा भी मिलता है, रंग करके पहन लो तो क्या ये अधिक भजन हो जाएगा। नहीं, जय भजे से ही श्रेष्ठ, भजन के बल पर ही श्रेष्ठ। जय भजे से ही बड़ो अभक्तहीन छाड़ कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार। हैं? এইগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है। এখন সিদ্ধির কথা শুনিয়ে দিই। यहाँ पर शिव जी की एक कथा सुना देता हूँ। आरती हो गई, हो गई छे। আচ্ছা आरती लिया ना अभी आपने? হ্যাঁ अभी आरती ली थी नहीं लेनी। হ্যাঁ আমি তো মত থাকি না কথা বলা হ্যাঁ এখন সিদ্ধি ওই ঈশান কোণের মধ্যে वहाँ पर शिव जी ईशान कोड के बीच में चुपचाप बैठे हुए हैं। কৃষ্ণ তো বংশী বাজিয়েছেন कृष्ण ने तो बंसी बजा दिया, समस्त गोपियाँ उपस्थित हो गईं। निशम्य गीतम तदनम वर्धनम। সমস্ত গোপীগণ কৃষ্ণের বংশী समस्त ধ্বনি শুনে তারা गोपियाँ ने कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके बंसी वट में उपस्थित हो गईं। হ্যাঁ, এখন কৃষ্ণ বংশী বাজাতে यहाँ पर श्री যাচ্ছে, कृष्ण ने রাস হবে। बंसी बजाते हुए जा रहे কৃষ্ণ हैं। অকস্মাৎ रास বললেন, हुआ, "হে সখীগণ, लेकिन कृष्ण ने अचानक बोला कि हे আমার सखियों, রাস করবার সেই आज हमारे रास में आनंद नहीं आ रहा है। এখানে নিশ্চয়ই কোনো यहाँ पर निश्चित ही कोई হ্যাঁ এই 5 মিনিট শেষ করতে 5 चरणों से खत्म कर देंगे। হ্যাঁ কি বললাম ये আবার কথা বলি কি বললাম कि रास में बंसी बजा रहे हैं, उन्होंने बोला आनंद नहीं आ रहा है रास में। আনন্দ নেই আর কোনো বিজাতীয় কোনো ব্যক্তি এখানে আছে लगता है कोई बाहरी कोई व्यक्ति आया। কেন না গোপী শরীর বিনা অন্য কেউ गोपी शरीर बिना বংশীবটের अन्य মধ্যে থাকবে না থাকে कोई बंसी बट के बीच नहीं रह सकता। अगर कोई आ जाएगा तो कृष्ण का रास होगा नहीं। মাতা পিতার সঙ্গে না একমাত্র एकमात्र गोपी शरीर के द्वारा, माता पिता के संग एकमात्र गोपी शरीर के द्वारा। तब कृष्ण ने बोला यहाँ पर कोई पुरुष व्यक्ति प्रवेश कर गया है। तब सब गोपियों ने बोला
एकमात्र अकेला कृष्ण पुरुष और सब भृत्य जाए, जैसे न चाहे और सब करे একমাত্র পরম नृत्य। পুরুষ তো তুমি एकमात्र গোবিন্দ। परम पुरुष आप ही तो हैं गोविंद। তীর্থ আমাদের সব। ब्रज गोपियाँ ये बोल रही গোবিন্দ हैं। বলছেন না না गोविंद ने গোবিন্দ बोला नहीं नहीं তোমরা गोपीगण, এখানে অনুসন্ধান করো तुम বুঝো लोग यहाँ पर ढूंढो, দেখো पता करो এখানে কোন পুরুষ ব্যক্তি यहाँ আছে पर कोई पुरुष व्यक्ति তখন সমস্ত है গোপীগণ कि नहीं। তারা কি तो করলেন समस्त गोपियों ने क्या চারিদিকে किया, খুঁজতে আরম্ভ করলেন सबसे पूछना आरंभ এখানে किया কে यहाँ पर कौन पुरुष है। হ্যাঁ? গোপীগণ খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন गोपियाँ कि पूछते সেই पूछते ঈশান কোণের মধ্যে ईशान कोण के मध्य में देखा, পূর্ণমাসী দেবীর আদেশে পূর্ণমাসী তিনি দেবী के গোপী ভাব প্রাপ্ত করে সেখানে आदेश से চুপটি করে गोपी भाव प्राप्त करके चुप करके গোপীগণ তাকে ধরে ফেললেন वहाँ पर बैठे हुए গোপীগণ हैं शिव জিজ্ঞাসা जी। করলেন तो गोपियों ने बोलो, जानने की तुम्हारा इच्छा नाम की तुम्हारा नाम क्या है बताओ। নাম বলতে পারেনি अब नाम तो কেন? बोल नहीं पा रहे हैं পূর্ণমাসী দেবী তো क्योंकि নাম पूर्णवासी দেন নাই। देवी ने नाम तो दिया नहीं था। পূর্ণমাসী দেবী पूर्णवासी देवी তাকে নাম তো দেন নাই ना तो नाम তখন तो শিব दिया জি नहीं था। অসামঞ্জস্য পড়ে গেলেন। तो शिव जी असमंजस में पड़ गए। আচ্ছা বলো তোমার পতির নাম तो বলো शिव जी से पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। गोपियों ने पूछा, বলে আমার পতি তো शिव जी কে ने আছে? बोला हमारा पति तो कौन है। আচ্ছা তুমি বলো হ্যাঁ কোন গ্রামে তোমার বিবাহ হয়েছে बोला किस गांव में तुम्हारा विवाह हुआ है। ब्रज गोपियों ने शिव जी से पूछा। যত প্রশ্ন যা বলে না अब जब सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा এখন কি रहे, করছেন उस समय গোপীগণ गोपियों ने क्या একে किया, বলে মারতে লাগে गुलचा গুলচা হ্যাঁ লড়াই করতে আরম্ভ করলেন गुलचा हैं? मारने और लगे। कृष्ण हैं? शिव जी तो कहले उसकी बचाओ बचाओ तो बचाओ यहाँ पर शिव जी बोलने बचाओ 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 बचाओ। तब पूर्णवासी देवी सभा में उपस्थित हुई। पूर्णवासी देवी ने बोला गोपियों बस बस बहुत हो गया। हैं? ये चैन के शिव ठाकुर देवादिदेव महेश्वर शिव ठाकुर इसलिए ये तो स्वयं शिव जी हैं, देवादिदेव महादेव हैं। पूर्णवासी देवी ने कहा कि रासलीला दर्शन करने के लिए इन्होंने हमसे प्रार्थना किया था, इसलिए हमने इन्हें ब्रह्म कुंड में डुबा दिया था। गोपी शरीर तो दिया था लेकिन नाम कर्ण नहीं किया था। तो शिव जी बोल नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। তখন কৃষ্ণ বললেন तब श्री कृष्ण ने हे बोला देवादिदेव हे महादेव देवादिदेव महादेव, দেখুন গোবিন্দের সঙ্গে गोविंद के মহাদেবের संग সঙ্গে में কত ঘনিষ্ঠ ভাব महादेव का कितना घनिष्ठ भाव है। এজন্য বলে যে হরিহর इसलिए बोलते हैं हर हर আমরা যাব না নবদ্বীপ পরিক্রমা हाँ, हर- করতে করতে হরিহর नदी ক্ষেত্র ওখানে परिक्रमा में রয়েছে। हम करते करते जाते हैं तो हर हर क्षेत्र সে जाते তো লম্বা কথা हैं। वह तो लंबी कथा है। এখন शिव जी के स्वयं भगवान कृष्ण शिव जी के बोलলেন स्वयं भगवान हे कृष्ण शिव ने जी, शिव जी को बोला हे शिव जी, ব্রহ্মা जी কি বলে তোমার তো নাম পূর্ণমাসী তো নাম দেন নাই तुम्हें तो তুমি पूर्णवासी देवी ने এখানে नाम तो নিকটে दिया বংশী नहीं, বটের নিকটে इसलिए तुम यही बंसी वट के निकट में बैठो। আমার এই রাসের মধ্যে যে প্রবেশ করবে हमारी इस राश में जो प्रवेश करेगा হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে তাদের কি নিতে হবে অনুমতি নিতে হবে आपकी अनुमति लेकर के ही प्रवेश करेगा। তার অনুমতি यदि বিনা आपकी अनुमति के बिना इस বংশী बंसी वट के रास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। এই জন্য রাসস্থলীতে যেতে হলে इसलिए रास তার स्थली প্রার্থনা में করতে হবে সদাশিব মানে গোপীশ্বর মহাদেব इसलिए भगवान कहते हैं ताके बोले, गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव की जय। तुम्हारा नाम क्या है? गोपेश्वर महादेव की जय। यस ईश्वर এই জন্য गोपी। গোপীগণ যখন রাসের মধ্যে প্রবেশ করেন कोई रास के शिव जी मध्य आगे प्रवेश प्रणाम करेगा, करें, शिव जी को प्रणाम तारपरे करें, उसके पश्चात पर रास स्थली में प्रवेश करेगा। ये शास्त्रों में लिखा गया है। আর তারপর যে কি দিলেন तात्पर्य क्या दिया? এই গোপী বিনা गोपी बिना कृष्ण अन्य ना करे अंगीकार। কৃষ্ণ গোপী জাতি कृष्ण বিনা गोपी অন্যের जाति না गोपी করে गोपी बिना ना करे अंगीकार। কৃষ্ণ নিজেকে বলছেন আমি গোপ জাতি कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तो गोप जाति, मैं तो गोप जाति का हूँ। কৃষ্ণ গোপ জাতি कृष्ण गोप গোপী जाति, বিনা অন্য না করে गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। गोपियों के बिना किसी और को अंगीकार नहीं करेंगे। বলা হয়েছে इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है শরীর প্রাপ্ত कि করতে गोपी হবে। शरीर प्राप्त करके करते हुए ही हम रास में प्रवेश कर सकते हैं। এখন এই গোপী শরীরটা পাবেন কোথায় সুপার মার্কেটে পাওয়া गोपी যাবে शरीर না। सुपरमार्केट में तो जावे। मिलेगा नहीं। সব গড়বড় হয়ে গেল হ্যাঁ এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है শিবজি कि কে বলা হয় शिव जी, ধাম রক্ষক शिव রূপে जी को বলা बोला হয়। गया है धाम रक्षक। ধাম রয়েছে সমস্ত ধামের মধ্যে শিবজি সেখানে বিরাজমান আছে समस्त धाम यदि में शिव जी वृंदावन जान विराजमान। গোপেশ্বর মহাদেব वृंदावन जाइए तो गोपेश्वर महादेव, মথুরা যান मथुरा जाइए तो রঙ্গেশ্বর রূপে তিনি রয়েছেন रंगेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, গোবর্ধন में चक्लेश्वर चकलेश्वर महादेव महादेव हैं?
এগুলো সুন্দর সুন্দর লীলা রয়েছে। হ্যাঁ, কেবল নামের সঙ্গে তার আবার লীলাও রয়েছে। नाम के संग से लीला है। যদি নামের সঙ্গে লীলা यदि नाम के मधुरता संग में संयुक्त लीला ना होय, मधुरता संयुक्त नहीं তাহলে हो, সেই রস মাধুর্য আস্বাদন वो रस माधुर्य आस्वादन होगा नहीं। এই জন্য সমস্ত নামের इसलिए মধ্যে समस्त नाम के मध्य में কৃষ্ণের এই সকল নাম সংযুক্ত कृष्ण का नाम संयुक्त है। লীলাগুলো সেখানে যুক্ত। लीला के जिस तरह से বলা লীला হয়েছে, के माध्यम से उनका नाम ভগবানের নাম इसलिए করতে भगवान করতে का नाम करते এই करते সমস্ত ये লীলাগুলোকে समस्त কীর্তন लीला করবেন। का कीर्तन करिए। তন্নাম রূপচরিতা तद नाम रूप चरता सुख রসনা মনস্জি पता नहीं श्लोक तब ना? भक्ति है तन्नाम रूपचरित्यादि सुकृतनाम स्मृतो कमल रसना मनसि तिष्ठं व्रजे तदानुरागी जनानामि अखिलम कालमेन अखिलम उत्तरप्रदेश सारः। কিভাবে নাম করতে হবে, নাম প্রণয়নটা কি, the process of नाम का chanting। मतलब क्या? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग? ভগবানের সুন্দর নাম भगवान का কিভাবে করবেন, सुंदर জপ नाम কিভাবে किस করবেন, भाव से जप करेंगे? তন্নাম রূপচরিতা तद नाम रूप तद ভগবানের नाम নাম रूप করতে तद করতে भगवान और का नाम भगवाনের करते करते अपराजित लीला भगवान की अपराकृत लीला का चिंतन करते हुए तन्नाम रूपचरिता तदनाम रूप रमणरसना मनस्य निजुजु तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी तिरसंठन व्रजेत कालं नैव कालम किलमित्तोपदेशसारम्। तो उपदेश सारम। रूपसंपाद श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ये शिक्षा दिया है কিভাবে নাম ভজন করতে হবে, कि नाम भजन करते हुए এর আগে কোথায় থাকতে হবে? नाम का বৃন্দাবনে चिंतन থাকতে হবে। करते हुए लीला को स्मरण करते हुए বৃন্দাবনে থাকতে হবে। वृंदावन में বৃন্দাবনে रहते বাস हुए বিনা वृंदावन वास के बिना भजन में চরম সীমা পৌঁছতে পারবে না। चरम सीमा पे বৃন্দাবন पहुंचेंगे কোথায় नहीं। বাস করতে হবে? वृंदावन বৃন্দাবন। আপনি বললেন বৃন্দাবনে বাস করতে আমার যোগ্যতা নাই, কেন? वृंदावन वास करने পয়সা की দেখতে योग्यता বৃন্দাবন नहीं। যাওয়ার পয়সা নেই। দ্বিতীয় কে, বৃন্দাবনে থাকবো কোথায়? ঘর ভাড়া করতে হবে কি হবে না? পয়সা কোথায়? তারপর উপকথা আমার ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন, যদি শরীরের দ্বারা বৃন্দাবন বাস না कह হয়, रहे हैं कि यदि অতি शरीर के অবশ্য द्वारा वृंदावन में वास মনের नहीं हो দ্বারা रहा है तो বৃন্দাবন अवश्य ही मन के द्वारा ब्रज वृंदावन में वास আর करिए। মনের দ্বারা বৃন্দাবন কি করে বাস হবে বলুন? ওই সকল কথাগুলোকে চিন্তন করতে হবে, कथा का चिंतन करते ভাবে हुए ডুবে রাখতে হবে। उस भाव में डूबे रहते हैं, হ্যাঁ? वही तो वास्तविक ब्रज वृंदावन में वास ব্যবসায়ীরা যিনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন, जो তিনি व्यवसाय যেন সদা वाणिज्य करते हैं वो सदा 64 सर्वदा ঘন্টার মধ্যে 64 ঘন্টা তিনি সেই ব্যবসার 64 মধ্যে घंटा में মনকে 64 घंटा ডুবিয়ে রাখেন, নাহলে उसी में ব্যবসা লাভ डूबे হবে रहते না। हैं। হ্যাঁ। ঠিক তদ্রূপ 48 ভগবানকে hours পেতে হলে এই রূপ ভাবে তদাত্মপ্রাপ্ত হয়ে থাকতে হবে। তখন ভগবান इसी আমায় रूप দর্শন में দেবেন। भगवान का ऐसे हमें रहना কখন चाहिए। দর্শন দেবেন? কৃপা করে। भगवान दर्शन देंगे कृपा करके। এগুলো চিন্তন করতে হবে। এই জন্য শিবজি इसलिए কৃষ্ণের शिव जी অত্যন্ত कृष्ण প্রিয় के अत्यंत प्रिय सेवक हैं, সদা সর্বদা গোবিন্দের সেবা করছে। सदा सर्वदा এই गोविंद জন্য की सेवा শাস্ত্রের करते মধ্যে हैं। বলা इसलिए হয়েছে, शास्त्रों में बोला गया কখনো है শিব নিন্দা করতে না। कभी शिव निंदा करना नहीं। যেমন সতী নারী जिस নিজের तरह से পত্নীকে सती नारी প্রাণ সর্বস্ব বলে জানেন, ঠিক अपने তদ্রূপ সাধক पति को ही सर्वस्व सदा जानते हैं, सर्वदा ठीक उसी की मन तरह करबेन। से साधक আমি क्या जानते हैं কৃষ্ণের দাস। कि हम तो कृष्ण के दास हैं, हम तो श्रीमती राधिका के दास हैं। রাধিকার দাসী इसलिए बोलते हैं यदि राधिकार হয় दासी यदि অভিমান, है अभिमान शीघ्र शीघ्र मिलहि तब गोकुल गोकुल कान। সদা সর্বদা আপনি কি सदा অভিমান सर्वदा করতে হবে? क्या अभिमान আমি करते हुए রাধিকা हम राधिका दासी, हम राधिका के दासी हैं। আর আপনার এই কাপড়গুলোকে কি করতে হবে? और রাধিকার দাসী তো বলেন, राधिका दासी तो है, হ্যাঁ, কিন্তু ভাবনাটা আগে किंतु উচ্চতর কি? भावना उच्च स्तर যে पर रहना चाहिए। রাধিকার দাসী যদি राधिकार दासी হয় यदि हो अभिमान शीघ्र मिलहि तब गोकुल कान। একাদশ ভাব রয়েছে সেখানের মধ্যে, পঞ্চদশার কথা সেখানে বলা হয়েছে। एकादश এগুলো भाव, ধীরে ধীরে অনুভব হবে। 11 भाव, কতগুলো কথা কি কেবল বললে হয় না। ये धीरे धीरे अनुभव है? होगा, खाली कथा बोलने একটা से হচ্ছে होगा नहीं। থিওরিটিক্যাল আর একটা হচ্ছে एक होता है थियोरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। এগুলো জানতে হবে, বুঝতে হবে। তখন सब ধীরে ধীরে जानते हैं, এই ভাব समझते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, सुनते सुनते नाम करते करते শিবজি পরম করুণ করুণা ये सब का दर्शन होगा। কৃপা হলে
शिव जी की कृपा होगी বৃন্দাবনে तब हम लोग वृंदावन श्रीरास स्थली में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसलिए कोई शिव जी की निंदा नहीं करते। जो शिव निंदा करे তারা মহা অপরাধী। वो महाअपराधी है। এগুলো আবার শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। हमारे शास्त्रों में है। মহাদেবকে इसलिए आज महादेव को हम प्रणाम करते हैं, বৈষ্ণব অগ্রগণ্য क्योंकि वैष्णव अग्रगण्य हैं वो। हे वैष्णव अग्रगण्य हम लोग के ऊपर कृपा करें, हम लोग के ऊपर दया करें। বুঝতে পারছেন? শিবজির কৃপা বিনা কোনো উপায় নেই। शिव जी की कृपा बिना कोई उपाय नहीं है। এই জন্য আমরা শিবজিকে কিভাবে করি? গোপেশ্বর মহাদেব। शिव जी का क्या भाव है? गोपेश्वर महादेव। প্রণাম মন্ত্রটা কি বলুন? বৃন্দাবনম वृंदावनम সনাতন সনাতন নারদ पता नहीं। গোপেশ্বর श्लोक बोलो। वृंदावनम के आगे पता नहीं। वृंदावनम बलिपति सोमसमम वृंदावनम करे सनातन नारद सनातन नारद। তারপরে अरे आगे क्या है बताओ। लोग याद रखना भूल जाए समाज में बताओ। पिछलो यदि कुछ छोटा देखो भूल जाए माঝে माঝে गीति गच्छ निकालो, बोले जाए है। वृंदावनम बलिपति सोमसममूले सनक सनंद सनातन नारदिद्ध सनक सनातन है चतुष्सन और नारदेर जिन्हें सनातन और नारद गोपेश्वर महादेव के हम प्रणाम हम करें प्रणाम करते हैं। है उन्हीं गोपेश्वर महादेव को हम प्रणाम करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे हृदय में ब्रज गोपीगण का जो भाव है, प्रेम है, वो उदित हो, प्रकाशित हो। इसलिए गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना हम लोग गोपी भाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वृंदावन पते जय सोम वृंदावन पते पते सोम सोम मूले सनत सनत सनंद सनातन नारदिद्ध गोपीश्वर ब्रज विलासिनी जुगांग्री पद में प्रेम प्रजच्छति निरुपादि नमो नमस्ते है। इसलिए शिव जी को हम प्रार्थना करते हैं আমাদের হৃদয়ের মধ্যে हमारे हृदय के मध्य में ভাব गोपी भाव। वृंदावन वन बिहारी लाल की जय, शिवजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। এখন কি হবে তাহলে? আরতি তো হয়ে গেছে, এখন আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করুন। एकाने प्रसाद एकादशी प्रसाद। আপনারা অনেকে কালকে করেছেন বৈদেশী ব্রত, হ্যাঁ যারা কালকে করেছে আজকে তারা ভগবানের নৈবেদ্য যে প্রসাদ তারা গ্রহণ করতে পারে। আর আমরা আজকে করছি এই জন্য আজকে আজকে করছি। আমরা ফলাহার গ্রহণ করব, তাই না? হ্যাঁ ব্রত করার বিধি রয়েছে। হ্যাঁ তাহলে আপনারা কি গ্রহণ করবেন? যারা কালকে ব্রত করেছে তারা অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন, বাধা নেই। হ্যাঁ আর যারা কালকে ব্রত করেন নাই তারা আজকে जो कल को व्रत नहीं किया একাদশী ব্রতের आज যে को एकादशी व्रत प्रसाद ग्रहण करिए। अन्नपूर्ण রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করবেন, তাই না? बहुत प्रेमान नंदे हरि हरि बोल। शिवजी बहुत करुण, शिवजी बहुत माता करुण। केवल বেল পাতা আর কি দিতে হবে? गंगा जल। গঙ্গা জল। দেখুন শিবজি প্রসন্ন হয়েছে। शिव जी के सर पे बेल पत्ता और गंगा जल আর কিছু चढ़ाइए। দরকার নেই। আর শিব মন্ত্রটা খুব সরল। करो ওম हानि करो, भूख लग रही होगी आपको। ওম নমঃ শিবায়। যতগুলো অসুর রয়েছে না এই জন্য শিবের উপাসনা করো, খুব সহজ হয় না, কোনো কষ্ট নেই। হ্যাঁ আশুতোষ, আশু মানে শীঘ্র, তোষ মানে সন্তুষ্ট। आंसू मतलब शीघ्र, तोष मतलब संतोष, शीघ्र ही संतोष हो जाता है। आशुतोष इसलिए उनका नाम। रावण থেকে আরম্ভ করে जितने असुर लोग हैं सब शिव जी की ही आराधना তারা करते हैं, শিবের আরাধনা। क्योंकि शिव जी মানে আমি फटाफट प्रसन्न हो जाते हैं। করে আপনারা অসুর হবেন, এই কথাটা নেগেটিভটা নেবেন না। অনেক লোক নেগেটিভটা নিয়ে अनेक তাহলে लोग আমরা नेगेटिव কি অসুর सोचते हैं। নাকি? না না আমাদের কর্মকর্তা। হ্যাঁ পজিটিভটা সবসময় নিতে হবে। হ্যাঁ কেবল একটা পজিটিভ নিতে হবে না, সেটা করুণা পজিটিভটা নিতে হবে। কি বললাম? कोरोना पॉजिटिव, করুণা एक पॉजिटिव के त्याग करना। করুণা केवल एक positive कोरोना হলে पॉजिटिव সব को ঠিক হয়ে त्याग যাবে। देना है बस, হ্যাঁ और सब चीज पॉजिटिव सोचना है আর বাকি পজিটিভটা নেবেন। और कुछ विचार नहीं करना है, केवल कोरोना पॉजिटिव को ही त्यागना है और पॉजिटिव सोचना है। इसलिए शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग के ऊपर कृपा करें। बोलो शिव जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। सब लोग प्रसाद पाइए।
हम लोग को जाना है। দেড়টা বেজে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে কোথায় যেতে হবে? আচ্ছা যে আসন করে রেখে দিয়েছেন, আরে বলবে তো বাবা। আরে আমাকে না বললে আমার তো কথা শেষ হয় না, তাই না? আসুন আপনার সবাই একটু থাকতাম। आसुन বলো নিতাই গৌর प्रेमानंदे हरि हरि बोल। সবাই বৃন্দাবন যেতে হবে। আর নবদ্বীপ তো যাবে, সবাই মাস্ক পরে যাবে। আর যারা রোগ তো শরীরে রোগ তো তোরা যেতে পারে। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। হ্যাঁ যাদের জ্বর আছে, জ্বর বলে তো নেই, বুখার, তারা যাবেন না। जिसको बुखार होगा वो जाए नहीं। जिसको बुखार है मत जाए। যাদের জ্বর হয়েছে, জ্বর হলে যাবেন না, এই ঘরে বসে এখানে ওষুধ খান। কি বললাম বুঝতে পেরেছেন? বলছেন আচ্ছা হ্যাঁ নাম ধরুন সব আপনাদের গলায় Okay. তুলসী মালা তো। একাদশী করি বাবা। আর একাদশী তো করতে হবে, এত সুন্দর কথা। एकादशी तो करते हैं। হ্যাপি ছেলে। আচ্ছা হ্যাঁ হরিনাম করুন, বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম Okay, we will meet in the evening. Hare Krishna. Take care with Mahamantra.